Sebelum mulai seperti biasa, Miss akan cek dulu kesiapan kalian. Everybody, please stand up. Semuanya tolong berdiri dulu. Let us check. Coba kita cek dulu apakah pakaiannya sudah rapi, sudah bersih, ya. Uniform, your uniform. Okay. And now, check under the table and check around you. Coba lihat di bawah mejanya, apakah ada sampah? No. Okay. Everything is clean. And now, have a seat, please. Silakan duduk. Okay. Well, everyone, before studying as usual, let's pray together. Arif, please lead the class untuk berdoa dulu. Everybody. Doa mulai. Menjadi berkah untuk kita semua. Oke, well everyone, as usual, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita bernyanyi lagu nasional, national anthem. Everybody stand up, please.
duduk. Oke, well everyone, as usual seperti biasa, penyanyi sudah berdoa sudah, and now I'd like to check your attendance list, please. Miss akan cek dulu absen kalian, kehadiran kalian. Now, to check your attendance list, untuk mengecek kehadiran anak-anak sekalian, setiap disebutkan namanya, you may answer this question. Kalian jawab dengan pertanyaan ini. Your best friend are coming from out of Palembang. Bayangkan teman kalian yang dari luar kota datang dari luar Palembang dan datang ke Palembang. Now, where would you like to take them? Kemana kalian akan mengajak mereka? Okay, you ready? Okay, you have your place in your mind. Okay, Dipa Ariska, where would you like to invite them? Kemana? Ke Transmart. Okay, Transmart. Mia Zakia. Yes? Jakarta. No, aku Palembang, dari Palembang, datang ke Palembang. Sekarang mau kamu ajak kemana? Opi mungkin? PTC katanya. Alright, next. Nazwa. Pulau Kumara, great. Caca. Yep. Caca, where would you like to Punti Kayu maybe? Yeah? You? Opimo, okay. Arif Hidayatullah. Gua Putri. Gua Putri masuk Palembang ya? Alright, next. Robi Putra Wijaya. Ya? Ke Danau Suji. Danau Suji ya, good. Okay, Rizky. Kemana Rizky? Prabu Muli termasuk ya? Include semuanya. Pagar Alam masuk ya? Kemana? Ya. Pagar Alam. Oke. Dita. Come on, Dit. One word, Dita. Ampera. Oke. Ocha. Ya, Benteng Kota Besar. Oke, Anti. Good. Oke. Mona. Good. Oke. Lira. Alright. Bima. Danau Rano. Great. And next, Wahid. Stadion Bumi Sriwijaya. Alright. Sisi Ayu Pratiwi. Okay, next is Anggi. Alright, Mudiana. Okay, and the next is Miftahul. Okay, great. You got it ya? Itu salah satu beberapa tempat yang ada di Palembang. Means everybody are here. Jadi semuanya hadir ya? Okay, no one is absent today. Great. Next. Okay.
Regularly, alright. Gue itu apa dong? Oke. Dan simple present. Langsung disebutkan si Arif. Jadi materi kita minggu lalu salah satunya adalah simple present. Menjelaskan tentang aktivitas kita sehari-hari. Alright. Others, yang lain. Ada dua materi yang sudah kita pelajari kemarin. Simple present and raise your hand please. Alright, Lira. Alright, great. Imperative verb. Jadi ada dua materi yang minggu lalu kita pelajari, simple present and imperative. Kalau imperatif itu kata perintah. Alright. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ada, ya. Jadi what we are going to learn today is apa yang akan kita pelajari hari ini? Before that, sebelum itu Miss mau tanya dulu. What are this? Apa sih ini? Ada yang tahu? Food. Pasti ini makanan. Sekarang makanan apa nih? The first picture. What is that? Fried rice. Nasi goreng. Okay, the second one. Meatball. Okay, bakso. And last one is? Gado-gado. Okay, do you like them? Suka semuanya? Ada meatball, yang ketiga ada gado-gado. So, what are they? I have a question tentang makanan tadi nih ya. Have you ever eaten them? Tadi udah misalnya, sudah pernah makan semuanya tadi? Pernah. Of course, okay. How do they taste? Rasanya gimana sih? Nice, okay, nice, good, delicious, ya, enak nih. And what is? Did you make it or buy it? Katanya udah pernah makan, enak. Sekarang misalnya beli atau buat? Beli. Oke. Bikin kadang, yang lebih sering beli. Kenapa? What did you buy? Kenapa beli lebih memilih beli daripada buat? Simple practice ya. Oke. Now everybody, apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara membuat makanan-makanan tadi atau what we call procedure text, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang procedure text atau text procedure. What is that? Anybody knows? Ada yang sudah pernah dengar what is procedure text? Not yet. Let's see. Kita lihat. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pelajaran kita hari ini. Apa sih ya? Yang pertama, coba baca dong, Ocha. Learning objects. Tujuan pelajaran yang pertama. We can follow steps closely in daily activities, checking and using tools. Alright, tujuan yang pertama nih ya. We can follow steps correctly. Kita tahu bagaimana cara melakukan sesuatu step by step, langkah demi langkah. The second one, Wahid, baca dong. We learn how to explain or give direction clearly and logically to others. Alright, we learn how to explain. Kita belajar bagaimana cara menjelaskan atau memberi petunjuk. Misalkan ini, setelah ini, setelah ini. Itu memberi petunjuk. And the last one, Dipa, please. We can practice Using sequencing words. using specific and Specific vocabulary related to action and process. good. Okay, we can practice using sequencing words. Kita bisa praktek bagaimana cara menggunakan sequencing words. Apa sih sequencing words? Kata penghubung. Okay, we are going to learn. Ini ya. Pertama, procedure text is the text of type of text that explain how to do something or how to make something step by step. Jadi pertama kita harus tahu dulu definisinya apa. Prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat dan melakukan sesuatu langkah demi langkah. Oke, itu ya teks prosedur. Sekarang, ya, what is the purpose of learning this text? Jadi apa tujuan mempelajari teks ini? To explain how to
tujuan dan pengertian hampir sama kalau di sini. Sekarang tujuannya adalah untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan how to do or make something. Bagaimana cara melakukan dan membuat sesuatu. Oke. So far any questions sampai di sini? Sudah paham? Yes. Alright. Next, the generic structure. Sekarang struktur bahasanya. The things that we have to know is the generic structure atau struktur bahasa. Struktur bahasanya ada 3 nih yang harus kita ingat, ya. Remember, ini poin penting. Ada 3. The first one is goal. Kalau dalam main bola kaki, Wahid, apa sih goal itu? Tujuan. Wah, tepat loh. Jadi kalau kata si Wahid, goal itu adalah tujuan. Benar ya? Benar. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya apa. Ya, tujuannya di sini di pengertian itu what we will achieve. Apa yang akan kita capai. Contohnya nih ya, saya pilih topik nasi goreng. Berarti dalam prosedur teks, goalnya adalah how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Sekarang kalau pilih meatball, berarti goalnya how to make meatball. Gitu ya. Oke, the second one is material or ingredients. Yang kedua, struktur bahasanya adalah material atau ingredients. Apa sih bedanya material dan ingredients? Kenapa di sini cuma ada garis miring nih? Oke, dijelaskan ya. Kalau material itu adalah alat-alat yang kita gunakan untuk membuat atau melakukan sesuatu itu. Contoh nih ya, dalam prosedur teks membuat secangkir teh. Alat yang kita butuhkan adalah apa sih yang kita butuhkan untuk membuat secangkir teh? Cangkir, oke Kak, sendok, kemudian Gula. That's the difference. Nah itu dia perbedaannya. Kalau bahan bentuknya seperti benda yang, contohnya ya, kalau membuat satu cangkir teh kita butuh gelas, sendok untuk mengaduk, kemudian kompor untuk memanaskan, kemudian pan untuk memasak air. Nah itu yang disebut dengan material atau alat. Kemudian ingredients. Kalau di mie instan nih ada di belakang itu komposisi namanya. Ingredients itu adalah bahannya. Jadi kalau dalam membuat secangkir teh kita butuh bahan apa nih? Sugar, tea, and then water. Ya, kita butuh teh, kemudian gula, air. Kalau nggak bisa minum, nggak bisa pakai gula, mungkin bisa honey. Honey apa? Madu. Itu ya, itu perbedaan materials and ingredients. Okay, that's the second one. And the third point, poin ketiga yang paling penting ini adalah steps. Nah ini nih bedanya dari teks-teks lainnya. Step atau langkah-langkah. Apa yang menunjukkan teks prosedur itu ada langkah-langkahnya? Biasanya ditandai dengan kata first, yang artinya apa? Pertama, kemudian ada second, kedua, kemudian nanti mungkin ada third, ketiga, dilanjutkan dengan ada then, kemudian finally, and next, gitu ya. Itu tanda-tanda dari connected verbs, kata penghubung. Oke, remember these 3 points. You got it so far? Sampai di sini paham? Yes. Next, lanjut ya. Language feature. Sekarang tata bahasa yang kita gunakan. Ya. Yang pertama, imperative verb. Ini dia hubungannya dengan pelajaran kita minggu kemarin. Imperative verbs adalah kata perintah. Contohnya nih, cut the onion, potong bawangnya. Kemudian mix the flour. Mix itu apa? Aduk the flour, tepungnya. Itu semua menggunakan kata perintah. Alright, next the second one. Connective verbs. Connective verbs itu tadi sudah menjelaskan ada first, second, third, then, dan lain sebagainya. Ya. Next, use this simple present. Nah ini tadi yang disebutkan si Arif, simple present yes. Ya. Jadi itulah hubungan pelajaran kita minggu kemarin dengan sekarang. Simple present untuk menyatakan kegiatan sehari-hari juga digunakan dalam prosedur teks. Alright. And the last one is clear and chronological. Harus
jelas dan tersusun kronologinya. Oke, itu ya. So far sampai sini. Do you understand? Yes. Great. Lanjut ya. Next, this is the example. Ini dia contohnya. Kita lihat ya. How to cook instant noodle. Bagaimana cara membuat instant noodle atau mie instan. Let's see. Coba kita lihat ya. Berarti di situ goalnya adalah how to cook instant noodle. Itu goalnya, ya. Kemudian ingredients. What we need. Apa yang kita butuh di ingredients? 1 pack of instant noodle, 400 ml of water, 400 ml air, seasoning atau bumbu. Biasanya kalau mie instan itu bumbunya sudah ada di dalamnya ya. Nah, lanjut ke steps. Oke? First, boil the water in a pot. Pertama, panaskan air di dalam panci. Second, kedua, put the noodles into the boiling water. Artinya put the noodle into boiling water. Letakkan mie ke dalam air panas ya, yang sudah dipanaskan. Ketiga, cook the noodles for about 3 minutes. Masak mie-nya selama kurang lebih 3 menit. Oke, sampai mereka teksturnya terlihat lembut ya. Next, turn off the stove. Kemudian kompornya dimatikan and drain the noodles. Kemudian tiriskan. Katanya di dalam kurung kalau kamu suka yang kering. Kalau nggak suka airnya ditinggal. Dan kemudian add the seasoning. Baru tambahkan bumbu ke dalam mangkok. Setelah ditiriskan tadi baru dimasukkan terakhir. Last katanya. Terakhir, pour the noodle. Masukkan mie-nya ke dalam mangkok yang sudah berisi bumbu. Oke, aduk. Kemudian terakhir, kalimat terakhir biasanya dalam membuat atau menyajikan sesuatu itu adalah serve and enjoy. Ya. Sajikan dan nikmati mie instan. Iya, mie instannya. Oke, ini contohnya. Sekarang let's analyze. Kita analisis coba. Nah, di sini sudah ada yang merah-merah nih ya. Sekarang, what is the meaning of the red one? Apa sih tandanya di merah-merah ini tuh? Itu kata apa tadi? Sudah dijelaskan. Kata perintahnya. Di sini ada boil the water in a pot katanya. Panaskan airnya. Kemudian letakkan mie-nya. Masak. Semua ini adalah imperative verb atau kata perintah. Oke? You got it? Next. Nah, there are the blue ones. Sekarang ada yang biru-biru nih. Kalau biru-biru apa? Ada first, second, third. Tadi udah menjelaskan. Apa? Connective atau sequences. Kata pengganti. Kan pertama. Setelah pertama ada kedua, ketiga. Itu semua kata pengganti. Oke, jadi ingat nih tanda-tandanya kalau kata pengganti ada first, second, third, next, then, and blah blah blah. Ya, oke. So far you got it? Paham sampai di sini? Great. Oke. To make it clear, untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat how to cook fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Oke, let's see. Kita lihat dulu. Wait a minute. Text procedure: how to make fried rice. Ingredients: 1 sweet soy sauce, 1 hot sauce, 2 eggs, red onion, garlic, 1 chili with red chili, salt for the stock frying, tomato, rice, mustard greens, sauces, meatball. Alright, green, praying pan, and
grade chili. 4. Cook the spices into a mortar. Then the spicy ingredients are ground. How to make fried rice? 1. Prepare a frying pan, then fry in fat by drying according to taste. 2. Heat the frying pan by using a medium pan. 3. After the cooking oil is hot, add the garlic, onion, and chili. 4. Stir all the materials until wet and fragrant. 5. Cut eggs and scramble until cooked. 6. Use spatula to stir until evenly cooked. Seven. Fat white rice and stir until mixed with all ingredients. 8. Add the soy sauce until all the ingredients are mixed together. 9. Add meatballs and sausage until mixed with spices. 10. Add salt, stir further, and fry until all ingredients are mixed well. 11. Add hot sauce until all ingredients are mixed together. 12. Add the mustard green until all the ingredients are mixed together. Stir in all of the spices and mix well. 13. After everything on the frying pan is fragrant, serve into the plate. My interesting fried rice is ready to eat. Then I add the fried rice. It was delicious. Thank you guys for watching. See you again. Bagaimana cara membuat fried rice. Next, let's see. Coba kita lihat dulu. Setelah fried rice, to make it clear, ada lagi nih. One more example. Punya satu contoh lagi. Kalau tadi fried rice, sekarang no, this one. Wait. Here we go. What is that? Perkedel. Ya, perkedel. Let's see. Kita lihat dulu. Bagaimana cara membuat perkedel? Nah, ini. The handsome one. Yang ganteng-ganteng. Kelihatan nggak? Belum ya? Oke. Mana nih? Patient, sabar ya. Mia, let's see. Enjoy the video. Hello everyone, welcome to the video and my name is Buddy. My name is Nama. And today we'll show you how to make perkedel. So without any further delay, let's get straight to the ingredients.
and stick the potatoes on this cortisone. And after, remove them from the framer and mash finally in a container or basin. Pot of mashed cook and half teaspoon of pepper of the spring onions and then add them to the mashed potatoes. In form a flat round shape like this. After the season, it's all mixed up completely with the egg. Put the cold potato into the eggs and then boil them over medium heat. And ta-da! Delicious croquinole are now ready to serve to your family or friends. Well, here we are at the last moment of the year. We know this video can help you. So, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good. Oke. Dan itu dia bagaimana cara membuat perkedel gitu ya. Everybody, so far, do you understand? Do you get what I have explained to you? Sampai di sini ngerti nggak sih? Ngerti ya? Oke. Do you have any question? Ada pertanyaan? No questions? No questions. Good. Ini artinya semua sudah paham ya? Sekarang I'd like to give you the worksheet. Sekarang waktunya, kalau tidak ada yang ingin ditanya, Miss bagikan LKPD, lembar kerja atau worksheetnya. Sekarang you may prepare. Sekarang silakan siapkan, teman-teman silakan siapkan pena. Oke. As I have given you I have divided you into groups. Ini sudah bagi kemarin menjadi beberapa grup ya. Ini udah dalam grup ya. Alright, now I have to give you the paper. Oke. Ini dia LKPD-nya ya. Oke. Right, I'd like to explain to you first. Miss jelaskan dulu nih ya LKPD-nya seperti apa. Oke, sebentar. There are 4 sheets di situ. Ada 4 lembar ya. Coba diangkat dulu dong. Yang 4 lembarnya tadi. Ya. Nah, this one, ya, yang ada gambar cover di depan. Ya, you have got it enggak? Udah dapat ya semuanya? Right, sekarang let me explain to you first. Dijelaskan dulu ya. Nah, ya, LKPD. Here we go. Yep. See? Nah, di lembar pertama, everybody please write your name and your member of group. Sekarang di lembar pertama, silakan kalian tulis nama anggota kelompok. Itu yang di lembar pertama. Oke. The second page di lembar yang kedua, ya perhatikan. There is activity 1. Ada aktivitas 1. Aktivitas 1 ini ada salah satu contoh how to make a cup of tea. Bagaimana cara membuat secangkir teh ya. Ada keterangannya di situ, sudah ada goalnya, ingredients dan steps. Sekarang kalian jawab pertanyaan 3 ini. What is the goal of the text? Ya. Find and write the sequence verbs. Tulis dan cari kata kerjanya, kata penghubungnya. Yang ketiga imperative verb atau kata perintah. Itu di lembar yang kedua. Di lembar yang ketiga, tugas kalian adalah menyusun. Ini dalam bentuk acak, ya. Kemudian kalian susun urutannya. Yang mana yang seharusnya the first one, the second one, and the third one. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. And the last, di lembar terakhir, create. Membuat, ya. Ada 3 nih, ada 4 nih. Ada 4 makanan. Orange juice, fried rice, bakwan, dan jasuke. Tugas kalian adalah membuat 4 makanan
dalam prosedur teks. Ya, membuat keempat-empatnya. Ya. Kemudian no, it's M. Terakhir ya. So, you guys understand? Paham sampai sini? Ada 3 aktivitas itu. Please do in group. Sekarang silakan kerjakan dalam grup yang masing-masing. Ya. Discuss please, silakan boleh didiskusikan. Jawabannya cari sama-sama. Kalau tidak paham, you can raise your hand. Kalau tidak paham, boleh angkat tangan dan bertanya. Ya. Why? Discuss please, silakan diskusi ya. What?
Ya.
wait you in 2 minutes. Miss tunggu 2 menit lagi ya. Halo, udah siap semua nih? Group 1, are you ready? Wait a minute. Oke, still tunggu nih, dikit lagi. Group 2. Oke, ready? Ready. Group 3. Ready. Group 4. Alright, we are ready for the first group. Kita masih nunggu group 1. Yang lain sambil dipersiapkan moderatornya, presentationnya, ya.
ingredients we need are 2 fresh orange juice, 1 tablespoon of sugar, a glass of butter, ignite, freezer or freezer. Okay. Is it done? And then steps are: steps 1. Cut the orange slowly. Cut the orange in half using a knife. Squeeze it half with a drizzle to get to juice. Pour the juice into the glass and the tablespoon of sugar if you like it sweet, and a little water if the juice is so thick. Stir the juice well, serve it in glass and enjoy. Okay, is it done? Good. Okay, thank you very much. You may have a seat. Silakan duduk. Selesai. Okay, let's group 2. Group 2 tadi menampilkan how to make. Kalian dapat apa? Orange juice. Okay, great. Bagus ya. Make it louder please. Suaranya lebih keras lagi. Baca dengan jelas activity 1, activity 2, and activity 3. Now is time for group 3. Group 3 ya. Nah, alright, everybody please welcome group 3. Come forward, maju sedikit. Okay. Ya, please. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pay attention please. We are from group 3. Yep. Here I am Wahid and my friends. Saya Pratiwi, I'm Japri level 3, kita menjadi Diana Yunita. We would like to present about how to fried rice. How to make? Next fried rice. Yep. In your presentation, we will explain the step of 2 next fried rice. Okay. Fried rice. So let's start with the goal is The goal is how to. Goalnya dulu yang pertama how to. Alright, good. Next. the material we need are Hot water, sugar or honey to pop. Okay, the material. Then the steps. and then step are Boil the water until hot. Second, put the tea bag into the cup. Then pour hot water into the cup. Let's add sugar or honey. Stir well and enjoy. Okay, is it done? Selesai? Okay, thank you very much. You may have a seat. It's close, please. Thank you and okay. May I have a seat? Silakan dulu. Okay. And the next is jadi tadi kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Time for group 1. Group 1. Arif and friends. Please, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. Here, I am Hidayatullah and my friend Robi Putra Wijaya. We would like to present about next bakwan. In our presentation, we will explain the step of you to make bakwan. Yep, bakwan. So let's start with the goal is to make delicious bakwan. Delicious bakwan. Alright, good. And the material we need are
one. How peaceful. Good. Just one of people. Yep. 150 milliliter of weather, cooking oil, a bowl, foam, and frying pan. And then the step are
belajar bagaimana cara mengucapkannya, ya. Jadi di waktu senggang kalian boleh buka HP. Ini gimana ya bacanya? Oke? Okay. Well, everyone. Okay. You have done your worksheet. Sudah dengan worksheetnya sekarang. I have an evaluation. Jadi kita masih ada evaluasi mandiri. But before that, sebelum itu, let's have the small game. Let's punya small game. Everybody stand up, please. Semuanya berdiri dulu. Okay. Please find a partner. Sekarang temukan pasangannya. Di samping boleh nih. Ya. Sekarang please face to your partner. Berhadapan sama pasangannya. Berhadapan. Di depan meja nih. Di depan meja nih. Ini nah face to face. Jadi berhadapan. Ya. Ini face to face. Ini. Oke. Satu di sini. One of you must be here.
happiness. Suka, iki tambien. Okay, I'm not bad. Jogging you, aduh, so much fun. I really like it. Good, thank you Acha, thank you. Atau udah masukkan nih besok kayak gini lagi ya belajarnya. Boleh. Refleksinya. Ya. Aduh, gue kelihatan di bawah dulu ya. What is that? This is very exciting. Good. Aduh, I am Suga. Happiness until he was nervous. Iya. Senang nih sampai nervous. Very happy and funny. Wow. Oke. Ada yang belum? Refleksi. Kira happiness. Oke. Happy, excited ya. For tomorrow, sekarang Miss butuh masukan untuk besok ya di refleksi untuk minggu depan. Atau just like this, kayak gini dong Miss belajarnya. Atau bagian yang paling kalian sukai misalkan ice breaking Miss, I like ice breaking. Coba sebutkan bagian yang paling kalian suka. Tulis di sini. I like ice breaking atau I like presentation. Ya. Oh, what is that? Okay. Come on. Okay. That's reflection. Thank you very much for the reflection. Terima kasih untuk refleksinya ya. Okay. Now. Okay. Selesai semua nih. Game sudah, kamu sudah, evaluasi sudah. Okay, now I'd like to tadi sudah kita simpulkan bahwasanya prosedur teks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Oke, sekarang I'd like to tell you, Miss jelaskan sedikit sekilas untuk materi minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang descriptive text. Ya, teks yang menjelaskan tentang bagaimana atau teks yang menjelaskan tentang bagaimana atau menggambarkan sesuatu atau seseorang atau tempat ya. Jadi hari ini semuanya rasanya gimana? Happy. Good. Okay. Nice. Okay. Wow. Terima kasih. Okay. Okay, well everyone, I need you to coba I need Acha to mention conclusion terakhir nih ya. Acha please mention language feature in procedure text. Apa language feature in procedure text? Fitur bahasa tadi ada apa saja? Fitur bahasa terakhir nih. Imperative verb, simple, present, and connective verbs. Okay, the last one. Sekarang ice breaking terakhir biar sebagai penutup. Everybody, you still remember everybody break one? Masih ingat everybody break one? Everybody break one. Okay, let's go. Let's do it. Everybody break one.
Oke, boleh bubar.